mwenyezi wangu mwenyezi na mtare kinde hansi bana Assalamu alaykum. Watukufu mahudhuria vanu jurnalista nalinandaliwa hivi ni jana linandalika simpara ni vanu leo mimi ni ndogo zao ni mimi Dahirat Sonia Abdulkarim kao tikansi vanu hele jina la directrice de campagne wa he liste numéro 3 liste Moroni pour tous yatendelwa ni Abdul Fattah Said Mohamed kao leo rimpara ni vanu amadeli mjuao leo de campagne ya heze hele za heze commune ya Bulo haizo rimparani rijeri mwelesheni mbavi wambikao wadunga nao ne liste numero 3 wadunga nao na pata mwende harumwe eze mbwana za emeri jajia hayo ya hao ne the objective kikao do rilo nao rilo ni do rizidali yao harma mbanayi ndani so monesani babi mana wangu pia kwa sivano ngabisira watu waswili shai majorite ngobanu listi inu ikansi yatendelwa ni Abdul Fattah Said Mohamed ikansi ha wandu washe 11 na wanaume 21 nokabifanye NTR ya hekate ya hejon donc ili limoneseni ukaya leo privilege haku mrumshe arenge place yahe armoi o gere de tarafa za hener zararu do monisani bavi de objectificao do sisi razidalia kuhusu bwanai madeli mjuao nikiwa wana deplianza wao heni mdunge nao harmo wanukadwa lovanupia ikao determine itrase umkonsi wa hatu itrase eze objectifica do razidalia sinau si detaille pia manamkile msomonyonsi pia shamsomonesani hamuta swar eze objectif za hatu hingi objectif ya liste numero 3 yatendelwa ni Abdul Fattah objectif ngizo zinji shai handani ni masikiti ya he swarafa ikao do ifanyishi hao harma emeri ya Moroni donc rifikiri tonsipia riono kaya ilazimu zenongozimu zirwankwa zito zihauendro ana sisi jipiti yatu ngaranzore lera zihauendro kartuhanda kaya walo yavo wafanya ngo hawafanya na imana raha kartujua sha basi hamadu wangu pia manasi katufanya hazarmeneri shangarishi yao hamadu wangu pia ni mundu kutojiplenye izo kaule zibira harmeneri atusi niobora hunda bahati ifuswa ya election ya kwenda jitamke armaze bwana zinu yonuka kairi rende ndera fanye ira retante chance ya tubatu nonde bahati ikamye ziku hari wasilisha kamwa benze asina objectif ngasina plan d'action asina ndongozi njikao ngarandori zitenziani shaizo mjoranti Abbas Mohamed na Alhadi na pata wazione sembavi kanzani moneseni ka sirikanti vanu ngasina objectif dikeri rassemble omjwa Moroni emirayo ntipia heni mraya ujisika ngwa Moroni heni mraya jisika yangi harma e capital manavano kutiliwaze ka Moroni ndi capital ya Komor e ka Moroni kaiti yabo e Komori kaiti donc leo Moroni ngazweke na ditso jema ngazweke na imagine njema donc yabo leo heni ndongo ikanga zbira Komori ngazandisa ubani donc leo masikitifu ya hatu heni Moroni wajeni uzisaiva ne capital ngionda una balali sare biri bodango ni Tanzania atali watu ndio Moroni esa inangwa uzisaiva ne capital ya Moroni nda na balali sare biri donc yo masikitifu maziro ikaleonga sina mji ngasina capital atushinda raunika image ya represente NCR avant Johanso wanama ni ulona ndongoe yabo ya Dionese watukufu majournaliste de tombeshila ni marada kabasa ya madina na directrice de campagne zenesa yabo hamuta swar kabatu tojua le picha la hemerie namna iliyo mfano mzima mtutu enesekeze ndongoza bunga abo gazijabunga sharia kabajaparo siege conseil municipal na wode mzaze
wa institution jamanda ino ili halalishe eze action za hao yabo enangongo wazifanya gajadunga ngongo za kisharia yabo kabatizo hamba jumetsa le pomwa ezabili gosana rendera bali haila expérience parlementaire mwanama député Fatavia Lonio na ila mvoka yemkaribu no wanadamu kwa harume miraya ne mama mrua listi ya pia wanwa proximité wafanya des combats politiques harume ntinu walona empreinte harume ntinu ritsanganyia hama gamvoka ye kapitali huwa ndondondongo na wanadamu wenji nabo efasira ya maconseiller wanuaza de wa mji gamvowe luha ya kimanga wabase l'état dans l'état Rabbe nous liste ya rassemblement yani dépasser les clivages politiques haukaya ze riranti davunie siasa kisiasa haukariele waukaya emajajo kawo mangoju kana kautsaka we serse hawe jua hawe orange hawe citron Riono kana zingaren mono konko ne denen conséquences l'insécurité et circulation et gestion hezindo kanga bonkudi yabo izo sontipia lazima litsanganyihe ematsa litsanganyiha yabo emiraya yontipia ndio représenter harumayo izo ranzao dotsondara instauré réorganiser emeri isane y fonctionner yani ces départements techniques y fonctionner et conseil municipal et c'est là jeritsa hewa starabu wa de développement yahe chesi yahe omji voilà à peu près et facile wahindi garanzo rendere à instaurer deux éléments fondamentaux la gouvernance économique c'est-à-dire yabo haina robo za sora fazamadi zikahawandilifu passation des marchés eshinjia wangwa shijue shiro wangwa shijue do wamilifu haruma ze sora fazamadi haukanga restimer haukanga sina ze potentialité haya ngabone et gouvernance politique ze tendances joka ukarma conseil wa j'exprimer et conseil interpeller wa joka uendesa wafanyeze mikataba hao no bonze à travers coopération décentralisée vanunga bo sharia shahe et décentralisation gishoya weni sabantu izavamana gadroishi nanda sine daula haukaya inu capital garendon bio ya statut particulier de la capitale chef asra yabo wajini kaz objectif un pays émergent shangaranzori wasaidi etena et base haukaya inu de base nous domshiji et c'est là que j'ai antisé comme Canada gadoshi darifanye pia shemi shinjire ihanti wana hatu waduja waunde shaka tutsar wa antisé mshinji wa mtsanga urobe ngamjua utena ukaya ngabo sharia shahe inde sauze voting ngaranzo shistehilwa pia ngabo loi de décentralisation ngabo décret ya he ma chef de village ici les washoritsa hao zistehilwa ngabo ne constitution ya nyumeni ya ndini chopande uo ngajoji ni kaze moyen rendeneze bwana hizo yabo hamutaswar izo deze question ngamona ukaya ri resume haruma fudondaru ukaya rias rikena environnement sain yabo yo de majaya le paysage un ville verte etc. Livubwa tena opande wahe epoya sa gestion équitable des ressources yabonde ula wadilifu de rigueur gabo riene sa tena éducation culturelle et sportive etc. c'est-à-dire que ces centres zilo hunu rizini ke contenu mana gabo berbum gabo CCLB gabo pia emiraya pia gabo watsona ze defizo lazima zirejeye meri ni namna ya ujere rinike contenu le wana hatu watsende haruma délinquance wajihunde neze préoccupations za loisir na artistique etc. rione rirecense mafundi walo hunu pour les cours de soutien etc. le womzate kango dahoni yake bien rassuré uke mwanahe nge haruma nge mahala fulani izo uraka hujajerizi tekeleze hamutaswar hautso resume mbariye izo barnamaji za hapa yabo efasira boyini inuraba moroni pour tous garanzori hifadhi pia roa masiwa roa ngazija hato wajeni wafutia investissement dans cette ville ilirishi derigere rivumbu wa upande wa hezindo yonga ijosahilisha et circulation ya hatu rione namna rjofanya parce que kabati des espaces zinji cha gatujofanya ezejari hizo ilirigere wango intervenir dans des marchés hamutaswar que présenter et programme ya hatu hiyo en résumé c'est là que député ngabondongo yani échappé ya complète salari boué et masuala ndoka uyauzisi
andani nitekufa assalamu alaikum bila na bishawa wana ma journalist kao tike juhenda basi na information na katibanu ili tangaze harumwe dunia madhumaniyo kao ndio ensi hatu ikao ngeitao mawu shara hali jawasuli yabo mina ndugu ya handani lukaya amali namna mjuwao katika tangaza ikawa lazima ulikane meeting yatu ya handani leo au sikitifu mwanza wasema na nasi na mjini kao wafanya sida wasika takriban sukume kabla habushin maitika lazima jejuzi kajaja ngejao leo kama vuziha wala usiri kama benz lazima mughfirie ya jamla za malabu maisha Allah taala litangalino ngarendelao familia ujimlifu hao wajokaya galpartajao da sinao msibaunu ya ukabanu sina bakiri home zoli ezabilim nage shaba mali namna mwakana mabial kola sulu kale bujilo leo amina mwanama ikawa jideplace alengi envio special ya ukaya wasuliba nujana ya jana kwa mali bujilo langu maudu ya rejenzwali nama tajudin kawa yumtsamdu shaka na temonya jakana ya kanku ya ukaika furso haheju ngo intervenir babi titibano ya ukai premier meeting ya kanhansi ya ukaya ngelazima jarongowe hamwe meeting ya hatu ilia onese ndogo zinji ya tsogeza ikao leo ajideplace nzwanu jaba na yo voti msamdu banu pour le moment rizamba o banunga ma campagne hiyo sha ikawajibu haheju haja zinuza ukazira nule meeting ajazi parisa bon simabekaya zo kajema kakaria ya jamwe e conference shamba ukakana usaze campagne enogo tsilo kamda rongoma meeting shana jana ya haja galme campagne ya usasibilize wa komori kao da wekangu wajuo hena bahanu kaungu njio banu deja bana kama campagne sha ataya jibanu ili wandwa muone mimi mmoja naombeshla marahaba parce que yo tso juamba di déplace ya dibena wili ya 80000 francs na ukaya jake l'hôtel il a témoin ya fanya témoignage notsinongo titi abo tabidina mubeshlo maraba andani likansi banu ngalijuzi sao yemoroni pour tusu eslogan ya baliwa nona jana wa moroni kawa saranya na leo e madame ministre da zone sabanu ya ukakarja kansi banu shi politique shari kansi banu hamadumaniyo yanti Jorenda ni mwone seni bwana amani mbaji hisi kama no kapitali ni watu sonzi. Example ntiti njo mwone sani bana. Siyashima mongo milina mitsanu Faransa. Na hamongo milina mitsanu. Basi uwe shibala wakam na ijana ikawa zala mnamji mtiti. Mwambao korezi. Na ijana wakatu mjinia wafikiria tambanono tinahumra maisha bana. Na njwene zangu pari. Shabu ya wasuli pari. Ajaunge pari kaiti. Tabone kama si Paris. Abo kama si Faransa. E Faransa kena ujo ukaya wasina Paris. Ya image ya Faransa de Paris. Abalono. Sasa sula mtu wa Paris shami si Paris. Shaka lazima niende mweze mwana. Wa Paris wa joni kubali. Ye maarifa yangu wa Paris wa joni kubali. He vision yangu wa Paris wa joni kubali. He maendeleo yangu. Tende apose candidature. Hafanya manda ya 17 ans almwa emeri ya Paris. Mnajana huo hafule hoyo hamba shiraki. Abanga mwana mbabuye image kaonera ibali leo. Yemoronido. Banu alenga bantu kangwa konso amaze video wangado wana ozikomeni. Banga mtu pasika zikombe. Ezikombe za kavumbulwa yemoroni jana ikaya Nsangani majenini juma mji maguju. Yode miraya ya moroni sud na moroni nord. Banga moroni nord na moroni sud. Abatsama mji. Gavumwe miraya moroni nord yazikombe myakaya yabo Mtsangani juma mji majenini maguju eyadunga inupi ya wakama inuka ba mazamba doja ulule jari poye mbere kwa maference alafu yode zikombe za kauvumbulwa hale ujobo ba janani yoba janani irungujani na malao ya kakaltex na malao nusoma la shadunga bala pia marunku wandua rensi hadisi ya kazi kombe ni lewezi kombe zienea ila warangu Sahara atajeru wasuli ambramba yode zikombe zilio leo kabasi espace
bwanama ye espace kaiti bude mana keze fikira leo zijika ujoka ujabanu ngelazimuni kensi wazima mwambie wale ambao usikwambe ezikombe zongizo Sahara ziwasuli ambraba leo kabasi mahala wa hanyuba moroni ndio bana leo sisi na jana kansi na kana lengo mfano wa Shiraki kabasi ya moroni ene mdua la hula haja waheya mkazi moroni shaka mtaya mwenye mji waheya wakazi wa mji ekakartaka wakazi wakaba tuchoka mji maneno moroni iji sio kama moroni de borlo banuso on sipria emisila dawo zabaringo moroni kubali hatwabia hamastehi na maendeleo sila dawo sila debeni on choisit pas ses parents on choisit pas sa famille on choisit pas non plus les trottoirs de Mani ou de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher kabata pour choisir sembabaye kabata pour choisir son mjiwaye shalo so tipero kubalikali jamaa etaburoni yo sisi mimi mjua dembeni shema na kuna mzaka tujua dembeni mala ujua moroni mwanao katujua bekesi mwambia dembeni yombe hiyo da hu dembeni kwanza lo moroni besha pia moroni zelgoza pia moroni moroni je alors emaendelo ya moroni ya maudu ikakatsa tuna wazima bona res atatenda ma campagne le objectif ya moroni pour tous na lengo mfano wa Shiraki wela kona zi 50,000 habitants hajapari le manifeste kumuloni et quand on débat na sakujenda Paris wa oneme et namne maendeleo parmi les 5 meilleures capitales du monde leo Paris asibabu Shiraki Shiraki afanya waka premier à 20 arrondissement premier à 20 arrondissement Shiraki jabakano et Paris kana utokantia limu Bidi namna iliyo moroni e moroni kije tutu ubaki msangani batanani irugujani maguju moroni longyo Sahara me maudu ngabe kra moroni gele bwana nyi oneswe itsandaya likensiri hadisi gele zimu oneswe ikoniri kensiri hadisi wa mabinguni kensiri hadisi ça c'est ça les grands moroni asibabu il développe mayansi développe mayansi yoritsa obanu leo yabo izo mimi na kanza mwambia ni leo hena mdutu di santé concerne que capitale ni yahe besi mwanadamu hena mkomoni parce que capitale appartient à tout le monde et capitale ya komoni inu inusia wa komoni dasi capitale ya komoni inu inu ya dunia c'est la vitrine du pays lewe jaula lazima ikubali ukaya wasina moroni avoka basi jaula ya jaula lazima isaidie shaifonge lazima waunde wangu wandili fojo saidia exemple nzima bwana mamjue nyosipega mzijua ho un seul exemple John Kalibala en 97 yemekia dit sa volo avec 2 chambres et cassé dans la chimba bosta no ananya kwa chaka wandilifu yemekike chacho ni yamwe masi leo yale ni mapesa ndo yale ni mapesa ya hatu ni mapesa ya hatu et développement leo basa bu atsotemea ngamu niko mfano bana et faisabilité ngiyo mtikiri mwa dalo l'exemple shido shambani yao shido shambani shido na potokume uweza rikaze sakafu rikaze na kupotokume rikaze sakafu ça demande pas de milliards yabor sali desengorger rito wa ya la mabrioti riazo sakafuni ngo ma condition njema e manama ikaunga mwajuo walo bala bac plus 3 bac plus 4 shayala de maisha hatsa wozende dawo kabati c'est saturé en fonction publique maintenant dans l'ouanjiao harmo secteur privé développement yati le secteur privé yabo na manama ulone le brueti et kapasa espace njema hojarili hakanti limtoa mwetavu limtoa kemvwage nyao wala ulo tomati hasotini shakwa bokaya ezekabangu izojarini mais c'est comme ça hamema amwezi tipia le développement dit ça au maou dans mes capitales c'est vraiment galilona bano comme gabezi alors gasina zino zila Dubai Davan na volo haledo bomoro ni malari shada mwe de Medina le malari yao wakakabasi espace lazima yafanye munu pia beke ngabongule na nyumba et commune ujwa bekaya unike boju iule c'est ça le développement yanti shaizo nsujwa pourquoi ça ya walona to yoti tabir
sitabiri memo bino banuka kabasi tabiri ngabo ndogo zakwa rifanye nimone seri banu bavumulo ordure mon son exemple c'est bon moi on m'a on le match vous avez bouteille mais il y a question d'éducation il maneka à la seye mais bouteille voilà ndanga mu poubelle wewe manaja mu sisi kapa kademeri shoke police obeka professeur ah asida bonga mu poubelle si on est pas la sikaula c'est 2-3 fois et maintenant vous élève c'est bon regarder na wameze pas des alors maintenant et moroni pour tous nous nous si afata on a basila dine 35 conseils ils ont mis njomo bien niva on nous capte dans la livre ngamzi jo non si on doit quand il valide le projet comme jour là ni aussi sur Joseph Fikir ça c'est comme l'Assemblée nationale voilà on vote loi c'est pas la vote développement ya mji na bani sont tout jour et na ngojo fait chamoroni na doji de percuta na jirija bani na tongo mbokaya et dimanche mjo zangu dembeni et ben lo wado dembeni ngarlawa majaya ngarjuwa majaya ngarjiwa majaya ngarjuwa majaya ngarno majaya omwiso wade omwiso ufa ushakapata wafariki asha wakama conference udoze kama wale usauti ya ulata asibabu de majani yao problème yano soti pia fais donc comme on a jiri chini leo donc imaginez 1000 personnes hapa chini comme diriki imaginez épidémie que jawa hivi ndio jawa kuli épidémie kwa isha kama jiri épidémie kama tunazungumza jina mtoto watu waka mwade zila kuli nezi mgwa jali ukabona mwezi yenu ngasinema ze wakati banu nashukuru yao alors soti pia na nikajemara marehemu mufti parce que mufti wakati abalia ilmu ya jamoroni kama sababu kutoka mufti muhaya nezi mjumla za malabwema wa haya wakaujua kama mufti muhaya ndio kwetu ile pinda laja sha elimu seto la pia mala pia gazija wa beneficia dawa ndio wakomo woti pia Bon non alors mimi zonjoma bien ni balona ba journaliste la hare jenda harme deba gamuna uzijiriwe moroni yode kumba ya handani njua juzi pia mwabeza jiri kartuza baba toboka jani zulu chano pia mzaba les délinquances les délinquances kartuwa na niyo yabo yo problème zero na l'éducation yati wandwani sera kuboti demanda ulombuzi ni banu pourquoi yo jua un délinquant donc je pose maswala nini et mwanangu juu hajungu baba ndi hazi ndeze kupani hawakatsa mu mavuto ma mwanayo ujua bala kukotiba afikire ni fani somo do mvinyo somo do mabange hawamna vunzi mais des solutions on fait soigner. Nous avons des solutions. Pourquoi? Là, on a développé tout ce qui est ces infrastructures, les autorités amana. Même moi, même dans les sièges jaouila, football à 7. Le global léo, le bracana jaou. Chez moi, nous sommes sona jaou, t'as tout la jaou. Les gens qui fikiriye, les reggaetere roula, il y a où les autres reggaetere. Dans les sièges d'éducation à vous, ni comme joueur comme suiveur. Le champion sénégalais a dit ça au Fouaoudjaou. Anelka, Messi, les Jésus Messi. Dimana na biaba nuna bakpise ka uluna doktora. Wala wajihundu, watushina ndani kwa ni, shawa hunduze mayeza usogeza kwa footballeri. Wa hunduze mayeza usogeza kwa mastari. Wa hunduze mayeza usogeza juzi msona, silini matsozi. De basketeur wala, ede atafanya stade mwanae yake jae, sulikuwa ni. Ofamwa vyo balakaza mbali yende hamwa tournoi. Hamfanyia tena basket wa dahoni. Ile mwana ya Joejaya on de mapesa. Et au pied de maisha, nous on a les moyens quand il y a un état dans l'état, yani c'est quoi? C'est la commune. Quand tu te mets dans les états là, si on négocie, rien ni kembeli moroni, hajua para mbeli msendeni, mbebanu galia équipe ya sendeni, wanga équipe ya Paris. Gasina manolona tana, ça coûte quoi? Gardons béa, gardons du vie. Na tudaya tante. Yeye ndio mwe yaone kufanya stage. Yizo wana maube kana jua ya jua délinquance. Mana wasuli banu leo.
ni bukuru ndo ndwari yetu namna ya lazimu. Alors hizo responsabilités za commune mimi sirage ahadi ngamzambe kangwa benze na mimi wana ba ngamwambio ni bana valorizanda abantu ngamwambioni riserre fanya recensement ya hizo likoli zilo moroni pia emabayashio ya lo moroni pia les cliniques zilo moroni pia mais c'est l'objectif nzima wana ba e kangwa benze kasina mu de fait ukali umzate mimi mwanangu il faut m'assurer la lenese 250 francs kalau kila likoli wasifata huwa yetu mtada ai ulele naye soti pia mwanangu zingarogiri kakangwa mzee gute sisi hale mpaka ufikire chai kausa ule wa dhuri mzee guto eco tax de 1500 francs chaque eco taxi là madame Hamadi yocho fai wala yaitoa sinema cha basi shalewe kaya commune jana mnasikufanisha mwenzi riregeze ndo maana namba ukaya commune gelibawe mafundu ema bayashio zila 2017 akatoa mwenye pala shio ngasunguru hizi haba kibala ne gute ngasema wakati mziro ngajua au super sa dipe mbriane tabaka utole mzazeze 2000 francs zazele pala shio umwambia ke commune gelibao hema pesa ya hahe utsula kama ngaburi miracle. Alors, rugomani zo yelazimuo sisi rijue na boizo karno pala zinu watsinani mono mzima kore mekoti na mjue nono mono mzima okore mekoti e kakartina sinani mwa interpele mwa haja mwa hada misina bezangu amjura tita tajua mtu baba rontit na monese ni démonstration sha amjura timjumja mwa swala tanzima na mataju ya tabaruku kwa sababu ya lazimu ya jamaa kunjuli ya tabaruku ikao de sakombea banu gesa hiyo mjumja mwa swala yani mwana mataju kwezi wana mama journalisti wazee ndio bana salamu alaykum andani simshukuru yani kama mkubali muja mje muruvulishie mahutajio ya hatu ana uto kama mkwezi ngao mje muruvulishie yo bahati mkuu mbuze nimwambie nukamba rongwamba dago kwale anshi kujivwa hani komba dembujao wasonzo nongwamba dago kwale anshi kujivwa hani ulvujao bewa henshi dagoni yoto jomba wa hija vanvo vuja na vale vo vuja tafsiri ya vavo ntini waminaishi na fatahu haruma mahamitsana waminzuani naishi na fatahu mahamitsana deni mjuo fatahu maana ntini tienshirire na wae sitongia ngina de utoka mba wae apare bahati de directeur de commission wa direction heje wakati koma sonzo nda kutambia so wallahi alazim msafara maka wahiji wahika rakota biha wasonzo ntongo za runganzia so upare visa ya hiparuhana rakoja vani wahaji waja rikensi harmwa malago au rite yani ritambia te suku jopashi yao mwana mpeso la po vingoma ende maka ya kama deja moroni atini libavu tubavu lao alhamdulillah juhud zae aroma no rejer mwambia ba wasi na wangazije na mwali wasawa sawa ajaundu namna ya ukamba abasani wasi rahilawa wasula wanzuani rijavani asubuhi ujoni renge emelirenza tu alhamdulillah bamwe vovo na mkiamba asendra mera arongwa moroni pour tous tijambia ntongo bilta oparanta wami mzwan na javani mfanyo hazinalo la mgaz javani devo kamba mwezi ngwa nambia wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha kabasi haina mba ndrongo ile duniani vani ikomba keti ne riziki ha itujeki Afriki Ameriki pia baada ikomba mwezi ngwa mbazi mpumu isizeza na boye riziki yangu ya duniani vani Abu Sa'id anambia tena mwezi wa aya nyingine namba innal arda lillah ardhini ya Mwenyezi Mungu insi ya hangu ando ya Mwenyezi Mungu yarithuha man yasha
Babo mnala wanzuani naja nzozungwa maisha tijangazja ardhi ya mwezi mutipa ratikensi tsulolo mtumshe mgazja vani titawana babo lazima nikemba wami nikubali amba naika kwelu moroni purtusu babo wami nzuani mfanyo hazvani maisha yalio vani tahara mwe moroni purtusu mwalaliyo vanafanywa hazalo lavani alonauwana mana sio mawana ukese mwana shukanzuani be mana soma vani waipara ibako sila mwenze babo tahara mwe moroni purtusu botsi kubali tielewa amba aha ntongona zona mweja zaka impossible tisirongwa makaho na stambu zaka mana fukatambu nyingi swafo na wa alhamdulillah avasani wahendra o bisi barabara hoteli wahika mafanuri ungia Madina hoteli usla echa yasubuhi ngaihubalio jiska masiu msiri ngaohala silo havano ende bisiri no fanya ibada c'est l'homme voilà c'est un exemple de quelqu'un qui veut faire si simrematampa be mwezi ngoromba inna Allah la yuhibbu al-kha'inin mwezi mkavenze mtumhaini troma eka kulfata sendamera na moroni purtusu c'est là où wanzuani wangazia wa mwali waliovani na wa maore waliobani na wahindi undu wakati lazima nikimba wao wafanye hazi mana mtu unu vojana timono ijitiadia halo arfanyia leone kade waida endose na vavorto para tempumu ketro kavalemba wali wastengulwa mana wale wanzuani wale mwali hamoronipo purtusi mana naja nakubali nalo la mgazja neshinga ngazja debo kama innal arda lillahi waswa komoronsi pia sawasa amurde mwana marlione oro kwa upara amadai sufa welewa washi lumunya mbaji ana mama mimi mgazija minzuani emwangalia kwa maana lola nzuana na mnaona wae idan babu wasonto wa pamoja undu wakati lazima ni rihime ronsi pia rimsaidie fatau maana sinato amawana na yakini njema haisdali nazo na amba il peut arriver. Il suffit rikubali rimbe confiance muro wasi agence za hejara mba confiance wakataja afanya hazi wantu wafuzo wabasabu kafasi stambu sena yule mani narongwa mba lazima nilawe jikali mana nsiri ya mwezi mwarota antisa basi manju nwako ujua strongo zili kwa nazorongwa suku atawanya wataambiha wafanya jao wako taambu zangu yule mani narongwa mba no je veux faire un sacrifice lawe hatu nzuani nije njo nimsaidie wana mafatahu haivo kwamba waye mtu apenza want to pia haivo kwamba waye kakana distinction ba ule mgazi ya ule shabu hai want to pia uka sawa sawa yule mana ni latogically wa mwali ikomba mwishirani wanzoni komba senshivan ralo lavan undo wakati ya lazimani fani hazi haivo kama ramla mamoroni pour tous rtojua ringie bironi mwamba no fatau no et no urambia mamoroni pour tous wami mzuani vandonga kadha no nezeshi kakavusi nsira ma journaliste no heti témoin ambarika select fatau fanya ndonga kadha lokast kasizi simita behevo ni mjua na bumbio la sinato ama ambara ikubali rimsaidia ne ekipu koma ya mpamba ngazjeto vuka itoka shido manende miroir de Comores raikubali karakubali kwa lazima nirsaidie ingazja imoroni ishinde lawe harma stambu raiparani haron simpia lesto shindor fuzu wa salamu alaykum. Mustafa Lotan. Mina ambesi masuala mane samani kinga umeji suala mando tionom linka tuitezi banu msouligner article 3 article 24 et article 62 de la Constitution kana tuweza bali msouligner suala vili des élections qui ont récemment en Comores les techniques que wakama chaque mafitimeni bakanda on sipia ka ou dénoncer ba betana ka ukiyo kan ma confiant harmonie no medao
surtout pendant ministry, je vois trop souvent où dénoncer gestion à Kanaï équipe à Kabbalah. Et nga moi reproche mon go hindi. Et si moi des sur place, nga au fait ndadi nga mdonga les poursuites wa Kabbalah. Dernière question. Les Majaya. Moroni heni wa Kabbalah et pour Maja au cas où tu as vu pour régler la hindi soit fait le concret le niveau mwanzo régler question. Merci. Assalamu alaikum. D'abord, Amadine Mnawazenesa, une chose des charia zilo en vigueur par rapport à la désignation de ma chef de village. Si c'est avaha, gardo kama intraitable, gardo wana, et respect yahe sharia. Car na ujua kufanya sharia, hena usiku wanroshi tambaria. Yeo demanda risirapeleo le respect strict ya hizi disposition hizo. Ngabo décret ya tolwa ya kawene sa modalité de désignation ngabo lwa wiyo haukaye ma chef de village wahansi wa wanu ngabajaka consultation harumaze tradition gaijafanishi ya aucun PV ya ene saukaya miraya ne notabilité na jau wa consultewa. Donc na wawa intervenir décret après déjà y a ces modalités. Gardo wanengwa na yo par tous les moyens légaux ne charachiste hula. Quant aux dernières élections, toujours Ranzi un théâtre il y a des irrégularités. Il y a si on a usoni reject ngoni hamajaliko. Chaba hasisi l'usana améliorer 5 combats de tous les jours. Et mwanadamu endea j'exprime riwane. Sisi katuda rumaze biro rifanya mionano minjida sina eseni rilanzi habarua preventif rainesa ze anomaliza jiri haukayama mathala na tarifanya point de presse spécial sur cette question ya wenesa ukaya ema MBV ilazimu afishewa tsukume na tsani kablia ekarika wajua ezajiri juzi eze biro zandisa za tubo henda hususan moroni no gajato kazijiri ngari watafadhalio watitie umji wa hatu almankodo manawe njarman kodo gabajoka pour problème maintenant on va pas croiser les bras sur cette affaire ngari jo sana resécuriser et ma sœur wende wafanye pleinement eze haziza hao rirenge na mwayeza saya haru niveau sécuritaire riwatire attention tena sisi ngaritsa hao soti pesi madhamana yena ancien député vidi mas exercices zinu nori sana gonelewa wangua sana eze voti zivire hawa ya usalama opande wahe eze ordure c'est vrai yobungo ni mama suala ngabo jitihadi zifanishi hawonko inyimbabi oramase chaka si rationnel emana banu kasongo henda zevuriziwa sinamna za kikawaida yiho ifori munde centre de traitement et mwanama fata wazene savala hawene saukanga wanzowa ke moyen ya sensibilisation na éducation citoyenne ndongo tsukaya rijerive chawo ti la debo masigu ganzo interpeller les consciences zatu ambanda yoni vurize dandu kwa naona emerifa s'en occuper hambabi c'est un défi wakomorwambe ukaya nadi upasabwe opande wahe gestion ngajuje buhulwa yabo cha l'état de lieu que jofanishia engara rifindi il faut jouer et patrimoine matériel et financier ne état de lieu si c'est un combat nous kabanu ngabwaruma votiva mudasi charadi so dénoncer depuis pour longtemps et namna emeria hatu yendao Ketina budget parce que budget est validé les conseils municipaux l'emparoishia. Ils ont tous les ans des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Yambilo kaze hatu waziri ngwao ne meri lazimu zidwa afishewa. Haruma et bureau meri ridresse des décisions sous le contrôle du préfet. Ils actes waziri ngwao lazimu wajuze préfet wa eleba parce que c'est l'autorité de l'État ga japaro. Juzi warongo wala njaparo na journali au diffusion ya heze acte wafanyao. À titre d'illustration, leo wa reproche wao wa gérer na hii affaire ya he magari ya haja. C'est pas premier coup. Rizini wa gari kade hinu hiyo lihulwa lijerwa na lihulwa liwewa mbeni yoba ati yao chainu tena lilona bomezi
C'est une insulte ya he habitants de cette ville. Heze ressources zilio. Watujue dawa one serikali lione daula watiwanike subvention yao hawe mapesa ya heze conteneri 40 pieds kwa renga udinili ya 20 pieds kwa renga 5000 haina enlèvement ifanishi hao lisojua ribloke hula noritowe magari kojuhamba mapesa shindo kojuhamba zeniba za wajirswa etc. ala kuli hadi un individu muchidwa dedwane magari une affaire de 6 millions réchoué rihunduka ya tihaki leo randa on a fait un constat c'est à eux de s'expliquer leo na watsoda wajibu mwone la gazeti ya leo yanda wa watsaha harumane swala linu wacha wajibu yo la gazeti mimi wani hoji riwajibu hizo rifikiri harumane swala leo mimi tukaanza wanyama journalist hususan ni mabenuka ya kasa harijue izo wala warenda izo jua ndani na mruzi sengar toka ufanya mimi nsi hivyo fanya nai zuza haone wakomo naona mimi ambaye maswala ya Georgia bangu sinuzi ukaya wala wafanya na mnuzi seuka par rapport au jana keso ba les ordures ufanya zo quartier ndio ndio parce que voyez chez fois quartier mzima balo mira kule basi na mzima lokule wiho abamu amsiho babo uje dabini Castellani ngasina mzima uje porini ngasina mzima uje haduja ngasina wailika unge bali yao imani na hiyo bonzo no developer kazi karte one seka muzi juo uje wazi sina samfili ngasina waili uje maguju ngasina mzima uje msagani ngasina waili bajanani ngasina waili uje rungujani ngasina mzima uje dawe juu na panga juu ngasina mzima uje buzini ngasina mzima bana uje zima juu ngasina walaru mana zima juu yo yinji uje bashairu kujani ngasina mzima voilà yonge fanya we 35 bonja wasi aboti ya unike sabu ngabwafanya wa ilina wazu chez quartier za lazima za moroni pia ils sont représentés par des conseillers na bamma bien ndongo nzima balunjo koma bien ce sont des conseillers salaire na longo mtiti njo mwambia ni bana banoto ko kala salaire ndani njo ko fanya hazi sisi ndio la valide abasa nyuhambia hao zoka tsinda zetabwitira fanya banu et masse salariale yo meringi yo 7 millions 7 millions oui presque 8 millions on va voir on avec des salaires de 300 000 200 000 et salaire intiti 50 000 yo karso bana mananga signer état de salaire alors mimi personnellement qu'on doit on lazima leo mwana mbusini lazima fanye hazi omeri ya ke polisi ya ke mbrazi si polisi même quand il y a administrateur chabo yenge polisi mbrani ina joji mbrani ya lazima ngu sauna yaziri kijiriki voilà peu près malama pessoal yo le podela kaza ni ujibu ndio swala la amina mashala maili alfa mzembaba ya donga sija ile swala la ndani deputy Abdul Fatah tujanza ulijibu hari zizunguli yao ya ukana wakati waka orange mwaka ujamu hensi kiki imazemfu wa mji mkauonisa ya ukana kamnjaka na hata mrepresente moroni ikawajibu mfanyihe namna ila mrenge mazemfu mwanome namna ila numbohe baruanize vote ndio ile swali la handani ile swala la bili vanuriza bao ya magari ya hela meri ya saya haja ya tilo hamamnada ngamanzo mjeyiho mtsanga fikira hindi ni magari yao yasuzio marhaba mwanele swala kairi njakana ujibu le swala hilo parce que swala batani sha lazima éclaircissement anu mwanama mwanzo wapi ukaya ngoza bila moja ula zokazi tuasiri ngabo groupe ya WhatsApp ngabo échange forum échange beti salam beba kine ma conseiller anu mimi ngabina raya conseiller mi directeur chéra ya ngoma décret conseiller mi faisait partie de ma conseiller au président le même titre et le même traitement qu'un conseiller du président voilà walo beti salam ba la balera ngudio shado ka le ngabina chef wa babel ngami au présidence qu'est-ce qui s'est passé waka échange shibeti salam waka ma conseiller wakana toromu wamba bala
yo hadi si secret shabara wanzo jo kesa de lawa gwangizo beti salama tena yeshaje bala nafunga bo koseye wachunguzi sebanunga bo nduguzilo nziro mjini hatu ministre aliso changer mais wakati laba kuti balance tizo ganyizo so c'est charia on est Léo, la loi c'est la loi. Léo doit appliquer et charia. Chassa madame Nikelad. Au kalima di chien. Gamrongo makalima yal. Parce que là les écrits restent mais les paroles s'envolent. Aujourd'hui les paroles restent. Comment tu as c'est le cabinet ça en 2015. Zibiri nai. Ezonabo. En 2015, on a appliqué Sharia. Yezorabo. Ah, même Nabi, Kezorabo. Ou Akabala, Kwajatsaha, ou Abeukayano, Mimifata ou Sabakano, sinon au cas parlementaire, niveau de Sharia. J'ai un roumil chocho, il y a Gianni Fupuliesho. C'est bien la conseiller au cas, non? Gambrogo, et Sharia Gajujo Rumilwa. Namna lazima. Dans 2015, le waziri ya kaya wakati lazimu ya nome. No anome. Ya fotia no. Na mina tuka conseiller. Tuka orange. Sokoli. Chanja ka conseiller. Qu'est-ce que tu veux toi conseiller? Ben le comme de conseiller, il faut que j'applique la loi. Gami acteur. Quand tu as acteur. Ni décideur. Si là c'est chez ils sont quand on fait. Gami zingale. Bekano le ministre akajana akajalazimu ya nome et namna ya diwa c'est nana sommet de sharia shamba. C'est le village ou les quartiers et quartier ngwa juan sizo wa désigné ma chef de village par rapport à notre tradition dans nos mairies et mairies communes nde jaula mais c'est tradition za tu yo décider de chef mjini mairie kuna wenda debeni mchodo kumbo hatu hapo kumbo Nelena décide, ils ont. Les chefs m'ont décidé. Parce qu'il y a des traditions. Balour Kansa ma tradition. Ou à Katila Kaujame débat, Mamioni, Mamiskame débat. Et la loi communale, la décentralisation. Les territoriales, il y a Botinami. Dijama d'ici, nous. Si chinois. Parce qu'on doit tout voter, il y a Kaji. Quand il y a siège, jamais on doit voter. Jamais on doit participer. Chez la majorité. Nimezambia zangu leo lazima elionema deputy wa Moroni hawa hekomo mafanisha amendement initoro parce que chamba balbala yamba yabo le ministre nous entériné par arrêté quand j'ai désigné le ministre de l'intérieur gouverneur des îles mji wa kubali mala Moroni il y a 18 chefs de quartier par rapport à 18 msegani ndo la kesi désigné quand tu as soit bien dans le China. Cette fois-ci, c'est la loi, si fataou, appliquer la loi, nous sommes sur le mécanisme souligné. Kaya msangani, ne chef mbuzini, et comment vous garantir soit vous me décider, et nous msangani sur la babamet, et que le babamet dit non, babamet dit non, Shaoud msangani doit valider. Et quand ça va valider, et sage, on me jambron, on va manger de l'ozak. Et le joueur règle, il y avait un ministre. Le ministre s'est fait arrêter. Je dis non, mais je ne moi. Il y a beaucoup de soutunga, à la fois on a sa basile. Quand on doit quand même nous dénoncer. Chaque mois, on va nous dénoncer. Maintenant, on est grave. Il y a des humains, Zingwani. Si tu vas subir ce soir, si tu as campagne, si tu dis un message, un forum, 5 h du matin, ça va me jouer mon roux, voilà, je vais me faire autant si. Gam jouer mon roux, si yaba, je vais un message au Kajaïtia. Nous sommes là 15 minutes après, il y a un bon ami, il n'avait pas un message au WhatsApp. Comment vous savez, il y a un diaoula. D'abord, on me dit grave. Il y a besoin de la voix de vos histoires, mais là, vous êtes salama. Il y a vos présidents qui ont dit que vous conseiller à l'intérieur.
Parce que c'est très grave. Alors, si nous sommes en WhatsApp, si nous sommes bien au niveau, c'est bien au Nama, ma conseiller. Dans le tour de sécurité président, parce qu'on risque un coup, il cao, et quand on est un conseiller, Gouton Rogozambao, et il y a président. C'est grave. Afumba Abdallah, Gouton, Siri, Zayaoula, Geni Abdallah, Goutoula, Beti Salama, Gouton Mabia, Salam alaikum. Na rigotireze leso leo sio darifanya sharia shabam sharia sho evolue banukinishi hakaole ndo urenge arete haya tizi ya mabunju leo jehundo wa makai wa jina lani yo sauna isele paris ukaya ijehu ratrape sharia ngondo ashivoti apro ainsi de suite. Shaisho eshi wangutire leso wandwashi kabiti. Upande wa heke makamio. Sisi rifanye konsta hiyo. Gasina makonseyer wa hatu, waloha rumelisti ya hatu, wanjia négociation, washemeza, wende wa uno directeur de la douane par rapport à ce dossier. Changwa igéré dans la discrétion, à la tête manamshoatu Samra na Fatuma. Wende wa hadisi, et maintenant tuanza rifanye tapaji, ritujuambanga rirumia ukisiasa en cette période. On prend cette précaution. Cha en même temps, gasina le trois mois, et kakastine magari yao, gavdozinga manyiha, au kabano magari ya nuhindi. Emery gambishi hanao, ngona contrat, ya 9 millions. Ngona contrat 9 millions de unawangwa ramaseo. Shemara ruyanu ile huja, ya bulitofanya ekonomi ya 7 millions 700 haukayapsi jotsa hema furaritie rirengene mazofera yabo Emery jofanya des économies. Donc voilà, et le délai jawabu njo ulijibu upande wa donc wajimplique ile processus et processus ya he magari istopewa manawa ya programmewa et dossier évolue ondro chantutsa hanibu huendrabo itujonda ifumtuba wangwa joka rizinjia wende wamenye tena na bongo jo kansen rafu waitsinze na ila dendrafu wakansi wajo dubobonsi voilà kanzana be harmale suala la Mustafa yakayauzi sakaya ikarendiri mungu zisarafi wanainga kufanya poursuite de toute façon et quand ya harme Emery katika obligé kufanya état des lieux na audit ya hizi nungu kama ziliro Emery na karna ina rafanye rabura na ndio rafanye nungu za wajilifu hapo katika anza rafanye nungu za zilunga ozenzi kufanya l'état des lieux plus un audit tuweze nungu za fanywa za vira kama nungu za vira na ikangano nao dégâts za vira financier ou autre certes on a vu ces essais de compte Agora que os zima riba nasimamia katunji abude maili yao na kama aminukana zifikira zile abantu zofikira njema mali na mdozo bangu zikami shatsikanzani kwa mwanzo anakare no harmo aboti yake choke bahati kidari ile sikuzi mufikira zingaro jora zichie kwetani honga bona mnatsena kachideri kusivizi kumdizi maana zifikira hizo njema. Ewa marhaba mjojibu wewe swala hiyo maruja na ndongo on list ya tuinu yenda hivi mita jua saya na mtungo jua list numero 3 de hatu hauna belo jina pulo mara jua saya yabo kama bwe kai bahati kai yoda hii nezingwa sabanda si abo tikana ndongo malizo ono endelea na swala fico marafo sala hangu stranjoe ngona matita kusilia mwezi mera kwa mdone sayo na kusei kama ngoni mweza kaulojiri waskogonana wakabalbala hawao inyam kufanya hata wakisikia balbala na ngoji siji sasa swala vile ngoni mweza mera kwa stama pesa Emery stama pesa ya moroni cheza sana safarini batani ndugu na mkufanya hata mjerema pesa mingi ngao atu ewa upande wahe gaduwana rurage ahadi et conseil municipaux il fonctionne si karna wabandone garijo siège ifanye contre-tapage de ifanye ziao interne ivalide ze budget ifanye ze règlement intérieur ishide fanye upande wa hezemali kanu zinumaliza jaula ngabo de ressources propres ngabo za jaula wajoko fanya retrocession za tilo harume sharia
warinike sisi roritsaha we daula ngona cour de compte ngona inspection des finances na waje wadoritunda inamna zirumilwao shayabo ngatohansise commission technique rendera hadisi udasina serikali ili warisaidie haukasinga walidao na mrongozi njie daula inu d'abord garanzo statut particulier ya hatu nabo neze subvention exceptionnelle upande wa la meri za saya ifori saidilane riwane rifanye shama association ya heze comme zemer ya henga zitani masiwa esailari wasio rione ze haki zao za prevuilwa haruma zila lokalite zao e daula tena wa transférer ma fonctionnaire walazimu et comme tu général, il faut un DAF, il faut un urbanisme, il y a les responsabilités, il y a daula. Donc, il y a un gâteau de ressediliane, il y a des manara karamba ukaya, et Meria Moroni, nganzo ike uyo, rizingare nkono kwa mkono, ili ziende dans le nord, wassalamu alaikum. Ya haka kukaza, avaya ubaya, tilawani kane points lo muhimu hapo. Sina ni sunie tuanzawa press secret, wa iziti tena. Ya hadani ngametwa garde ema MBV sina mzabo bandonondo yakaya MBV mjana kana uzirepete leo na mama mbio parce que rege hena pour que ce soit typique si unduga motera kama zaidi terajao na de vendredi ya vira wajama MBV waili yabo jabe deputy ka utsa si misawala ukawishia bakawa kuna ujosha sababu wanua na maana sema list nzima abana kanza no ambeka je negocier ngo basa baba sima MBV bureau fulani warungo gamji hisio nizo mabao na nyinyi mli amini shamtira atosema MBV ezitwa zao de zolala au des autres kazi na ujiriseni na mambo banu kama mbiwana mama MBV gasina list ya hemira pia kabasi conseil banu jokubali ezajiriji jozi zibira senema fisi amzabo banu nonono ema fisi ya ukayangwa jua fanya urua wa hawa mabiro kena ukiri la udumiza sesoni odo jola awa kena mzabo banu wazishia nonono ezi hadari la rega siri sari onana nani wambia ukaya waishie ni mwenyija ulama duwasaya ya nomeza ni wode sheko hao ngaboga mjihisi kami wa hejaula na mduwasaya wabakai wa hejaula na mzabobani niwambie banu tena wajue nonono kamchipari keshe kuangu yombo belu wode sheko wa hele jeshi wajue nonono keshe kuangu yombo belu wode sheko wa hele jeshi ena mnabiye polisi na jeshi mudo polisi na jeshi muone na jeshi alors ena habari zote pia za urega regeze disposition ikao maudu basike msaja jalmo mji misi na ukubali hata waje wandu manzoji wa menye zebotizinu wake msajaja emarogori sawa mwezinu stabilite nezi mgwarede ya ukamoroni stabilite ngiyo nezi mgwarede ya kamoroni ngabo amani ekanga bonruwa hima wanzoji wa chenkodo emezumo gomini na ndaru garzo wa kwenye sera kwa basa ejaula wa chuo wandu wao karna wa parkone wa uchamtaldala album siyahat maneke capital inchi amro ya bensika hiti alors nampanyo hadal ya wandu wao kususu de MBV gamsabuba na mama journalist gamjondi hano 23 kamwa bezi eke biro ya hadombwe wavoti kume gedal wao kabasi kila zote kada rekezi na rekezi iyo de namna se voti jovira mazimo ngomina ngana tena biro de namna ndoto vote kabasi mafiksi ya toki senaria bioseni garanzawa ya sector admi za biro zibura moloni noro juz emana za subulaji hadi sema MBV kartu sasa wanata leo conseil na mina emana ma ministre kena ukiri ministre Basiladi nous a aidé sa vote in zero dans 2016 rédacte à 3e tour quand les votes municipales la tuko ushindi hiyo ala kulihali na msadeka kama tuko jawanwa mje bureau walishinde hamza pali abazo ndo pale minna kaza ntire attention wanama wandwala wale koromu wanduna wajua ndo voti et le 23
tena wabuna wachorwa voti inde kwa maya ya hekomori inde kwa maya ya hensi inde kwa maya ya hemoroni wakomorido wachuao eka wanzaru rejeva la rakaya nide mjuao eka mwono wala wakabala jana wafanya ndo nide mjuao chaizo mjoma biani ekwa maya hekomori yoda si mwono da sababani ukela iswa ya jaula apaliki emergency ka 2030 et que Moronika ici ou emergency que nous devons aussi 2030 alors na accompagner son tipia le décès ya ule mission tipia maneja ule hivi ya hakisho tipia sina ya fulani au fulani emaendeleo ya nchi yetu jamii ya hakisho tipia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mkoba Madina Mnamazona Kalbunda Harma Conference de presse yahe maire Madu Harma zahe commune ya Moroni Maraba Menji